I don't speak the language, but they all invited me to sit down. They laid down mats, they got out big cartons of food, maybe 20 people, enough food for 50 people, and they fed me, and they fed my daughter, and they sat around, took pictures and smiles and asked questions, and this kind of inclusion, this kind of kindness, I don't know this anywhere else in the world. Pernah nggak kamu dengar bule ngomong kayak gini? Gue pikir negara gue udah paling maju. Tapi kenapa ya? Hidup di Indonesia justru bikin kepala gue lebih tenang. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi maknanya dalam. Dan menariknya, ini bukan cuma cerita 1-2 orang. Semakin banyak warga dari Amerika, Eropa, bahkan Rusia yang datang ke Indonesia, lalu merasakan hal yang sama. Mereka datang dengan ekspektasi tinggi, tapi pulang dengan perspektif yang berubah. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang bikin hidup di Indonesia terasa lebih ringan? This is why I love Indonesia. You might ask yourself, are you not lonely? Do you not feel like an outsider? You don't speak the language, you don't look the same. And that's all true. And in many other aspects, and especially even in England, I feel like you would be an outsider. You'd want your own community. People always say to me, you need to find an expat community, lots of white people, to feel included, to feel happy, not to feel lonely. But I was walking with my baby today, and there's a big group of women doing yoga down in the swimming pool. And this happens pretty much wherever I go. I don't get pushed away. I get included. I don't speak the language, but they all invited me to sit down. They laid down mats, they got out big cartons of food, maybe 20 people, enough food for 50 people, and they fed me, and they fed my daughter, and they sat around, took pictures and smiles and asked questions, and this kind of inclusion, this kind of kindness, I don't know this anywhere else in the world. When people ask me, are you lonely? Or do you need a group of expats to feel like you belong or like you're happy? The answer is no. Pretty much everywhere I go, people are so kind to me. Every time we go walking with my baby, somebody, multiple somebodies, will show an act of kindness, invite me in, be kind. And it's the most wholesome and beautiful thing in the world. Thank you. I don't feel lonely. I feel very much at home in Indonesia and the kindness that is constantly pushed. Thank you so much. Di banyak negara barat, hidup sering terasa seperti sistem yang terus berjalan tanpa henti. Pagi dimulai dengan target, siang dipenuhi tekanan, malam diakhiri dengan kelelahan yang belum tentu hilang. Bahkan akhir pekan pun kadang tidak benar-benar jadi waktu istirahat. Pikiran tetap sibuk, overthinking tetap jalan. Segala sesuatu diukur, waktu dihitung, produktivitas jadi standar. Bahkan sejak kecil, banyak orang sudah dibentuk untuk bersaing, bukan untuk berbagi. Secara kasat mata, semuanya terlihat sempurna. Tapi di balik itu, banyak yang diam-diam merasa lelah. Itulah kenapa angka stres, kecemasan, bahkan depresi terus meningkat di berbagai negara maju. Lalu mereka datang ke Indonesia. Awalnya mungkin mereka melihat Indonesia sebagai tempat liburan. Negara tropis, murah, eksotis. Tapi perlahan mereka mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata indah. Kata Mbak Bule, orang Indonesia adalah manusia paling cantik di dunia. Mbak Bule ini sering dengar orang Indonesia ingin punya kulit putih, rambut pirang, dan mata biru. Tapi justru dia nggak mengerti. Karena menurut Mbak Bule, orang Indonesia itu cantik secara alami. Nggak perlu mengubah apapun, cukup jadi diri sendiri aja sudah indah. Dan menurut Mbak Bule, kecantikan orang Indonesia bukan cuma dari fisik atau penampilannya, tapi juga dari sikapnya, kepeduliannya, dan kebaikan hatinya. This goes out to my Indonesian followers, but I think you guys are the most beautiful human beings walking this fucking earth. I hear so many times, oh, I want to have white skin like you, blonde hair, blue eyes, I don't know. And I don't get it because I think you guys are so beautiful. Naturally so beautiful. You don't have to do anything, you just have to exist. And I'm like, how are you so fucking pretty? And I just want you to know that. I just want you to know that you are fucking beautiful. Obviously, not only your looks, also your character, the way you care about people, the way you help everyone, like everything about you is beautiful. Di Indonesia, hidup memang tidak selalu rapi, tidak selalu cepat,
tidak selalu efisien, tapi justru disitulah letak keunikannya. Ada ruang untuk berhenti sejenak. Ada waktu untuk sekadar duduk tanpa tujuan. Ada kebiasaan untuk menyapa, bahkan kepada orang yang belum dikenal. Di warung sederhana, orang bisa duduk berdampingan tanpa memikirkan status. Di jalan kecil, senyum bisa datang tanpa alasan. Di kampung, obrolan ringan bisa berubah jadi tawa panjang yang hangat. Hal-hal kecil seperti ini yang seringkali tidak disadari oleh kita, tapi justru terasa sangat besar bagi mereka. Which country is the poorest country in the world? America, USA. They probably have money, but they only have money. Maybe they don't have anything else than money. So what makes the country richest? The people The culture, the people. and the food. So, in your opinion, which country is the richest country in the world? It's hard to say the rich. Nice soul. I think Indonesia maybe. For me, Asia. I agree Not that European. The future is in Asia. It's not in Europe. Europe is old. Banyak bule yang awalnya tinggal di kota sibuk seperti New York, London, atau Berlin, mulai merasakan perubahan dalam diri mereka. Yang dulu selalu terburu-buru, sekarang mulai menikmati pagi. Yang dulu sibuk mengejar target, sekarang mulai menikmati proses. Mereka mulai sadar, hidup tidak harus selalu dikejar. Ada yang bilang, di sini gue bisa duduk di teras, dengar suara ayam, lihat anak-anak main, dan entah kenapa itu cukup. Kepala yang dulu penuh tekanan perlahan jadi lebih ringan. Pikiran yang dulu berisik mulai tenang. Dan tanpa mereka sadari, mereka mulai menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Rasa cukup. Mas asal Pakistan ini dibikin meleleh sama sosok manusia mini yang baru aja launching di bumi guys. Walau masih versi terbaru, tapi attitude-nya bener-bener bikin kagum. Ceritanya Mas Pakistan ini awalnya cuma niat nyapa dan ngajak jabat tangan biasa. Siapa sangka, bocil selucu ini ternyata udah ngerti tradisi salim dong. Lihat deh, gerakannya tuh sopan dan penuh hormat banget. Gak heran kalau Mas Pakistan ini langsung terharu ngelihatnya. Mungkin di negara asalnya tradisi cium tangan anak ke orang dewasa kayak gini jarang ditemuin ya. Makanya, pas lihat anak kecil di Indonesia udah paham adab tingkat tinggi, dia benar-benar tersentuh. Dia salut banget sama orang tuanya, karena udah berhasil ngasih didikan yang luar biasa hebat sedari dini. Bukan berarti hidup di Indonesia tanpa masalah, jelas tidak. Tapi ada sesuatu yang tidak tergantikan, yaitu kehangatan manusia. Di sini, kamu tidak harus selalu jadi nomor satu untuk dihargai. Tidak harus selalu sibuk untuk dianggap berarti. Tidak harus selalu sempurna untuk diterima. Dan mungkin itulah yang membuat banyak orang asing berkata, di Indonesia, gue ngerasa jadi manusia lagi. Otani-san, konnichiwa. Genki desu ka? 今日もインドネシアへの愛が伝わる感じですね。あ、ちょんちょん増えてる。素敵。かわいい。 Pada akhirnya, Indonesia bukan hanya tentang tempat, bukan hanya tentang alam atau budaya, tapi tentang suasana, tentang cara hidup yang lebih pelan, lebih hangat, dan lebih manusiawi. Dan bagi banyak bule, apa yang mereka cari selama ini ternyata bukan ada di negara paling maju, tapi justru ditemukan di tempat yang sederhana, di Indonesia. Menurut kalian gimana? Apakah hidup sederhana seperti ini justru lebih membahagiakan? Tulis di kolom komentar, dan sampai ketemu di cerita selanjutnya. Okay, many people ask me, bro, why do you love Indonesia so much? And the easy answer, it's not the easy answer because I can mention a lot of things, but one of the biggest reasons is because slow life living, you know? I can stand and take care of the dishes after I makan, after I eat them. How long time I want, I can stand and singing in 2 hours and just take it slow life living. And that's the biggest reason I love this country, this culture, because Europe, you know, you have your watch, it's like, how can I effectivize my time as much as I want? Like, oh, I need to go to work. You don't like care about your family or nothing, just your work, your success, your money, you know?
That's why I love Indonesia, you know. Have a wonderful day. Come on, let's go. See?